Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So apa khabar anda semua? Mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada sesi pengkuliahan kita pada hari ini dengan topik interest, yang mana topik interest ini merupakan salah satu subtopik yang perlu anda pelajari dalam kursus business mathematics ini. So kalau dari sudut introductionnya, interest, I think everyone pernah dengar perkataan interest ataupun faedah lah. Biasa kepada siapa, kalau macam awak pelajar ada buat pinjaman pelajaran, biasanya anda akan dikenakan dengan faedah atas pinjaman pelajaran yang awak buat lah. Bagi sesiapa yang masuk dalam alam investment ataupun pelaburan, biasanya dia akan ada faedah-faedah yang diperolehi seandainya dia melaburkan sesuatu wang dalam sebuah organisasi ataupun syarikat itulah. Okay, so hopefully for our learning outcomes at the end of our lecture, so hopefully all of you can explain the concept of simple interest. Basically, benda ni sangat penting. Yang paling penting bila kita tanya simple interest tu apa, awak boleh jawab. Okay. Second one, you can use the simple interest formula to calculate interest rate, present values, future values, and also dates with data provided. Okay, maksudnya dekat sini anda boleh kira. Contohnya berdasarkan kadar faedah yang diberikan dengan jumlah prinsipal ataupun jumlah amount yang anda laburkan, jumlah amount yang anda pinjam, anda boleh tahu. Anda boleh kira berapakah kadar faedah mudah, kadar faedah yang anda yang dikenakan kepada anda dan sebagainya. Okay, so have a look at our next slide. So the definition of interest. So when we talk about interest is actually the money earned when money is invest. Yang ni saya rasa saya ada sentuh pada bahagian yang pertama pada sesi pengenalan tadi tu, yang mana interest ini boleh diperoleh dalam konsep pelaburan. Maksudnya katakanlah kita laburkan RM1,000, okay, dalam masa 3 tahun kita akan dapat pulangan sebanyak 500 faedah. So jumlah yang kita peroleh adalah 1,500. Okey, itu faedah atas pelaburan yang kita dapat adalah 500 tadi tu. The second one is interest is the charge incurred when a loan or credit is obtained. Maksudnya yang ini dalam konsep pinjaman pula. Katakanlah anda pinjam RM1,000, so faedah yang dikenakan kepada anda adalah pada kadar sekian-sekian persen, sekian-sekian peratus lah. Di akhir 3 tahun pinjaman tu, anda dikendaki membayar 1,500. Misal kata jumlah penuh yang anda kena bayar 1,500. Maksudnya faedah yang anda kena bayar sebenarnya adalah 500. Okey. Dan interest is usually expressed in percent per annum. Yang ni saya ada nyatakan tadi. Biasanya kadar interest ini akan dinyatakan dalam bentuk peratusan per tahun. Okey, jelas Okey. So kita terus kepada slide yang ketiga, simple interest. So what is simple interest? We calculate on the original principal for the entire period it is borrowed or invested. Okay, maksudnya this is our formula lah. So I is equal to PRT. So I is stand for simple interest, P is stand for principal, R is stand for rate of simple interest. So T is our time or term in years. Okay. So have a look at our first example. So he give to you. Okay. Ahmad Zubair save 10,000 for 3 years in his saving account. Maksudnya ini dalam konsep pelaburan lah. Okay, ataupun investment tadi tu. Investment. Maksudnya kita masukkan duit kita dalam account, kemudian beberapa tahun selepas tu nilai amount ataupun duit dalam bank kita akan bertambah. Inilah maksud dia. Save 10,000 for 3 years in his saving account. He is earn simple interest 5%. 5% setahun per annum.
find the simple interest. Okay, simple interest earned by him. Okay, so kita tahu formula simple interest adalah I is equal to P R R T. So kita tahu P adalah kita punya principal. Principal ni duit asal, amount asal. Amount asal yang kita pinjam ke, amount asal yang kita laburkan ke. So dalam kes ni adalah 10,000. Okay, next our R. So R adalah kita punya rate. Rate kita adalah 5% setahun. Okay, so dekat sini anda kena convert dalam bentuk decimal. So 5 kita bahagikan dengan 100, kita dapat 0.005. Ini kita punya rate. And the last one is T. T is our time. So time kita adalah 3 tahun. So 3 years. And then you put the 3 item into our formula. So kita ada I is equal to P 10,000 times our rate 0.05 and times with time 3. Okay, so use your calculator. If you can congak sajalah. Kalau tak boleh congak, guna calculator, tak jadi masalah. 10,000 kali dengan 0.05 kali dengan 3. So what will you get? So you get 1,500 ringgit. Okay, very simple, isn't it? Okay, senang kan? Okay, so kalau senang, kita terus kepada next slide, insyaAllah. So simple amount formula. So what is a simple amount formula? The simple amounts, we call it as S, is the sum of the original principal and the interest earned. The simple amount formula is given as, so S is equal to original principal, duit asal, principal asal, amount asal kita, tambah dengan interest earned yang kita dapat tadi tu. Okay, so kita akan dapat, so S equal to P plus PRT. And kalau kita buat factorize, so kita akan dapat S is equal to P kurungan 1 tambah RT. Close your brackets. Okay, so have a look at the example 2. With reference to example 1, find the simple amount earned by Ahmad Zubair. Example 1 kita punya tadi tu. So kita ada kita ada typo dekat sini. Okay, kat sini kita ada typo. So Ahmad Zubair save 10,000. Macam biasa. So write down your formula. So formula kita adalah untuk mencari simple amount. So simple amount is S equal to P, open your bracket, 1 plus RT, close your bracket. So senaraikan dulu. So principal kita adalah 10,000. Okay, so R kita adalah 0.05. Okay, dan T kita adalah 3. Okay, masukkan dalam kita punya formula. Okay, so kita ada S is equal to P 10,000. Open up your bracket. Okay, 1 plus R times T. So 0.05 darab dengan 3, close your bracket, close your bracket. Okay, next one. So kita kira satu-satu. So kita akan dapat 10,000. Okay, kurungan 1 plus 0.05 times 3, we got 0.15. Okay, and then 10,000 times 1 plus 0.15, so we got 1.15, and we multiply with two numbers. So 10,000 times 1.15, we got 11,500 ringgit. Isn't it? Senang kan? InsyaAllah. Okay, so kalau senang, we go to our next slide. Okay, this is your exercise. Saya nak minta anda buat dahulu, dan kita akan bincang soalan exercise kita ini, latihan kita ini, dalam sesi lecture selepas ini. Okay, so kita jumpa
jumpa lagi. You can do first, and after that we discuss one